जय निताई जय गौर हरि हरि बोल हरे कृष्ण समवेत आमार परम पूज्यपाद साधुगुरु ब्राह्मण वैष्णव सेवापरायणी जोगमय अंशभूता आमार माओ मासिको आजकेर श्री महद महती हरिबासुरी एकमात्र श्री गुरु गोविंद लीला प्रযোজ্য हरि हरि किन्तु बाबा गो आमी जे मूर्खादपि मूर्ख जानी ना साधन भजन जानी ना गौर कथा बोलिते जानी ना कृष्ण कथा बोलिते कृपा करे यदि आपनारा आमार मस्तके चरण धुलि देन ताहले आपनादेर चरण तले बसे बसे गुरु कृपा ही केवल आमार गुरुदेव आमार जिहा जंत्रे बसे যতটুকু নিবেদন করবেন আমি যতটা নিতে পারবো আজ আপনাদের কাছে কিছু কৃষ্ণ কথা হরি কথা দিয়ে শোনাবো হরি হরি তা বাবা এই কৃষ্ণ কথা হরি কথা বলতে গিয়ে হয়তো আমার অসংখ্য অসংখ্য ভুল ত্রুটি থাকতে পারে তা নিজ বাড়ির সন্তান মনে করে নিজ